a quality product of Herbs Med Pharma Corporation. Alang sa tuwang delightful Philippines. Let's make memories at the View Mountain Resort. Usa ka tagpuanan sa mga mahigugmaon sa Kalinaw ug kinaiyahan didto sa Lorega, Bukidnon. Sa Dublin sa Saire Highway sa barangay Napaliko, Lorega, Kitaw-Taw, Bukidnon, dito makaplagan ang maong talagsaong destinasyon nga naghatag og kahayahay ug kalipay sa mga bisita. Nahimot ang kini sa usa ka bukirong dapit sa Bukidnon nga naghatag og talagsaong scenery. Ang The View Mountain Resort, usa ka perpektong lugar alang sa mga lovers, friends, and families nga gustong magpahulay ug mag-relax. Ang huyuhoy sa hangin nga bugnaw o presko, nakadugang usab sa kaanindot sa maong lugar. Ang resort nagatanyag og mga lami ang pagkaon alang sa mga bisita nga nagahatag og gastronomic experience. Sigurado imo gayud kining balik-balikan. Aduna usab sila komportable nga mga kwarto, limpyo ug hapsay nga naghatag og kahayahay sa pagpahulay sa mga bisita. Ang mga amenities sa resort kompleto usab na nagpakita sa ilahang dedikasyon sa pagserbisyo. Ang The View Mountain Resort, accessible dito sa Davao City o sa uban pang mga lugar sa Mindanao. Aduna ni luag na parking space ug lakaw sa tanan ang mga crew maabi-abiyon nga daw dili nakagusto bibila pa. The View Mountain Resort, usa sa mga tourist Take a look at
Buyod karon ana. Bata na buyod. Caleb! Kuha na. Ingon karon napad og lugar. Caleb! Stop playing. Stop forcing me to do it. Caleb kuha na ko ng tablet ron. I'm literally recording. Ayaw kikit. Buyod lang Ah! Amo tra. No. Inom ra pa ako kuan. Dili matunay na discussion. Dili plus lagi tong Okay, ang mga ambulance din sa MRR. dito nga ako. Ano sa Basta na ako diya. Sakyan ng street crew. Sila